तद्ब्रह्म ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सर्वम ओम तत्प्रो नमः अंतच्छर्षि भूतेषु गहायां विश्वमूर्तिषु समुतं ब्रह्मभूर्भुवस्परं नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् इति मंत्रेण वेदोक्तं सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि అక్కడ అమ్మవారి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మ ఓం తచ్చం న్యోరా వృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే